मुंबई की अदबी फ़िज़ा पर कुछ रोशनी डालिए। मैं तो बम्बई की अदबी फ़िज़ा से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब अपने वतन जाता हूँ या यूपी जाता हूँ तो वहाँ जो उर्दू की हालत मैंने देखी है, बहुत मातम करने को दिल चाहता है। क्योंकि घरों में जो पहले उर्दू का चलन था वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब उर्दू के अखबारात भी कम घरों में आते हैं, हिंदी अखबारात और दूसरे ज़बान के अखबारात ज़्यादा आते हैं। लेकिन बम्बई में अब भी उर्दू का चलन है, अब भी उर्दू लोग पढ़ते हैं, उर्दू स्कूल हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे बहुत खुशगवार और लगती है कि यहाँ ऐसे क्लासेस चलते हैं, इसमें उर्दू सिखाई जाती है। बड़े नामी आदमी हैं मोहम्मद हुसैन परकार साहब, जो हिंदुस्तानी प्रचार सभा में उर्दू सिखाते थे, उनके अलग क्लासेस वो चला रहे हैं और उनके यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत तालिब इल्म आते हैं और हर तबके के लोग आते हैं। उनमें आप देखिए रिटायर्ड लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनमें कॉलेज की लड़कियां हैं, कॉलेज के लड़के हैं, नौजवान हैं। क्योंकि यहाँ एक फ़िल्मी फ़िज़ा है, फिल्मों में लोग जाना चाहते हैं, टीवी सीरियल्स में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। और कुछ वो लोग कि जो गाने गायक जो हैं वो लोग तो बाकायदा वो लोग उर्दू सीखते हैं। इनके बहुत से उस्ताद ऐसे शागिर्द ऐसे हैं जिनके ये उस्ताद रहे हैं गज़ल गाने वालों के, मैं जानता हूँ उनका नाम क्या लूँ। उर्दू डिक्शन वगैरह, प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं और बाकायदा उर्दू पढ़ते हैं, क्लासेस होते हैं, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो मैं तो यहाँ की अदबी फ़िज़ा से बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ। और अदबी काम भी बहुत हो रहा है, अखबार भी निकलते हैं, रसायल निकल रहे हैं। बताइए 3 नस्लों का एक ही पर्चा शायर आज तक निकल रहा है जी। 78 साल हो रहे हैं और वो बेचारे इफ्तिखार इमाम किन हालात में खुद बेचारे माजूर हैं, मगर उनकी जो लगन है, जो शायर से और उर्दू से और सहाफ़त से जो उनकी दिलचस्पी, मोहब्बत जो उनकी दिलचस्पी है, मैं तो कहता हूँ कमाल है उस आदमी को। उनके लिए एक फ़ंक्शन हुआ था यहाँ पिछले दिनों, मैं उसमें गया था। और वहाँ भी लखनऊ में गया था, वहाँ भी सहाफ़त पे एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी मुझे फ़िल्मी सहाफ़त के बारे में कुछ कहने के लिए मदऊ किया गया था। तो वहाँ भी मैंने शायर का ज़िक्र किया कि वो तो फ़िल्मी बात करूँगा, लेकिन बम्बई में अब भी एक ही पर्चा है जो 3 नस्लों को से निकल रहा है। और मैं इफ्तिखार इमाम अच्छे शायर हैं, हामिद इकबाल बहुत अच्छे शायर हैं, आप ख़ुद हुसैन काविश बहुत अच्छे शायर हैं। सर तालिब इल्म हूँ उर्दू का और आप अच्छा कलाम आपका अच्छा है, एक लहजा है आपका, अपना नयापन है, तो हैं जो कर रहे हैं। और किताबें छप रही हैं, मजमूए कलाम आ रहे हैं लोगों के और बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं तो मुतमईन। उर्दू का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं सर? उर्दू का मुस्तकबिल अगर आप देखिए हर तरफ से, तो उर्दू ज़बान तकरीर में तो मरने वाली नहीं है, बोलते तो सब उर्दू है। क्योंकि एक जुमला भी बोलने के लिए अगर आपको बोलना है तो एक उर्दू लफ्ज़ तो आएगा ही, ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ। जज्बात की अक्कासी करती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल ही नहीं सकते उर्दू के बग़ैर, आप अपनी बात कह नहीं सकते, पहली चीज़। लेकिन तहरीर में थोड़ी गिरावट आ रही है, लिखने में तहरीरी तौर पर उर्दू थोड़ी नीचे जा रही है। वो ज़माना कि जब घरों में धोबन को कपड़े दिए जा रहे हैं तो उर्दू में लिखा जा रहा है, घर का हिसाब लिखा जा रहा है तो उर्दू में लिखा जा रहा है। ख़त व किताबत, अब तो ख़त व किताबत तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है। खतूत आते थे और कोई पर्चा किसी को भेजना है, कोई याददाश्त है कुछ, तो वो उर्दू घरों में, मुस्लिम घरों में तो ख़ास तौर से, क्योंकि उर्दू को मुसलमानों की ज़बान से जोड़ दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं, उर्दू सबकी ज़बान है, लेकिन उर्दू मुसलमानों ने ज़्यादा इस्तेमाल की। लेकिन अब उर्दू तहरीर में मुसलमानों के यहाँ से भी कम होती जा रही है, और ख़ासकर शुमाली हिंदुस्तान में, तो शुमाली हिंद में, यूपी में तो बहुत बुरा हाल है इस लिहाज से, तहरीरी लिहाज। उर्दू की बका के लिए क्या करना चाहिए, आपका मशवरा? 2 एकेडमियाँ हैं,
بہت اچھا انعام دے رہی ہیں, کتابیں چھپ رہی ہیں. کونسل ہے NCPUL, وہ بھی کام کر رہی ہے, اور طریقے سے ہو رہے ہیں کام, بہت اچھا ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اردو کو روزگار سے جوڑا جائے تو باقی رہے گی. بہت اچھا ہے, اردو روزگار سے جڑ جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ روزگار سے ہی جڑنا نہیں ضروری, روزمرہ سے جڑنا چاہیے. روزمرہ جو ہے ہمارا, اس میں اردو ہونی چاہیے, تب اردو باقی رہے گی. کہ ہر وقت جو ہم کام کرتے ہیں, جو ہم ضروری یہ ہے کہ خود سے جوڑا جائے. خود سے وہی جڑنا ہوا کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے, تو روزگار اور روزمرہ میں تھوڑا فرق ہے. روزگار جو ہے باہر کی چیز ہے, روزمرہ جو ہے اپنے اندر کی چیز ہے, گھر کی چیز ہے. جیسے خود سے, جیسا آپ نے کہا خود سے, تو خود سے جڑ جائے تو اردو باقی رہے گی. وہی طریقہ پھر اختیار کیا جائے, لوگ لکھیں, پڑھیں, آپس میں بولیں, چالیں, اور آدان پردان جسے ہندی میں کہتے ہیں, لین دین زبانوں میں ہوتی رہے. بہت ضروری ہے زبانوں سے, ہم ہندی سے لیں, ہندی ہم سے لیں. ہم نے دوہے لیے ہیں, گیت لیا ہے, انہوں نے ہم سے غزل لی ہے, تو یہ ہونا چاہیے. اور زبانوں سے بھی لینا چاہیے. مراٹھی میں ڈرامہ بہت اچھا ہے, بنگالی میں ڈرامے بہت اچھے ہیں, تو وہاں سے ڈرامے لینے چاہیے. ترجمے اس معاملے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں, ترجمے ہونے چاہیے. اب کام بھی ہوتا ہے, ہو رہا ہے, ایسا نہیں. بہت سی کتابیں چھپ رہی ہیں, رسائل میں بھی ترجمے کہانیوں کے, ان کے دوسرے شاعروں بھی کے مجموعے ترجمے ہو رہے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. تو لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اردو ہم اگر بولیں تو ہم لکھیں بھی اردو. یہ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ہم کو نئی نسل کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. وہ اس کے لیے جو طریقے الگ الگ جگہوں, کیونکہ یہ بہت حد تک انسان کا پس منظر اور مقامی حالات جو ہیں ان میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. جو بمبئی میں حالات ہیں وہ UP میں نہیں ہیں, جو حیدرآباد میں وہ دلی میں نہیں ہیں, اردو سرکل کے, اردو حلقے کے. تو اس لحاظ سے کام کرنے کی ضرورت ہے. مقامی طور پہ خاص توجہ اور الگ الگ طریقے سے کرنا چاہیے. حساب الگ ہے, حیدرآباد کا حساب الگ ہے, چنئی کا حساب الگ ہے, وہاں جتنا حلقہ ہے وہ الگ ہے. تو ایک حلقہ جو ہے اردو کا, وہ اس بات کو سوچے کہ ہم اپنے یہاں اپنے جو ذرائع ہیں, اپنا جو سرکل ہے, اپنے جو محدود جو دائرے ہیں, ان میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اور اسی حساب سے کام کریں. اور اس لیے اگر اکیڈمیوں کی مدد لی جائے, کچھ حد تک میں اکیڈمیاں کام بھی آتی ہیں, مگر سب طرف نہیں ہو رہا ہے کام. انعام دے دیے جاتے ہیں, مشاہرے کر دیے جاتے ہیں, کتابیں چھپتی, لیکن ایک سالڈ جو اردو کو ذہنوں میں اور روح میں جو اتارنے کی بات ہے, دلوں میں اتر جائے, تو وہ بات نہیں ہو رہی ہے. وہ ہونی بہت ضروری ہے. اور وہ ایک آدمی نہیں کر سکتا ہے, ایک ادارہ بھی نہیں کر سکتا, ایک اکیڈمی بھی نہیں کر سکتی. سب کو ملا. اور یہ اردو والوں کا تھا, خاص کر سب سے بڑی اہمیت ہے تعلیم کی. اردو والوں کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ان کے بچے اردو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. انگریزی پڑھیں, ٹھیک ہے, اچھی انگریزی بہت, ہندی پڑھیں, مراٹھی پڑھیں, گجراتی پڑھیں, ساری زبانیں جتنی آئیں اتنا ہی اچھا ہے, اتنی کمیونیکیشن بنے. لیکن اردو کے معاملے میں کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے. یہ گیپ ختم ہونا چاہیے. اگر یہ ختم ہو جائے تو کیا بات ہے. چلیے ناظرین, ہم اسی کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سر ہم کو آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمارے لیے دیا, اور 24/7 ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ کی جناب سے آپ کو بہت 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 آپ کا شکریہ کہ مجھے کم سے کم کچھ سوچنے کا اور کچھ بولنے کا موقع ملا. جب آدمی بولنے کے لیے تیار ہوتا تو سوچتا بھی ہے. تو اردو کے بارے میں کچھ سوچا, مشاعرے کے بارے میں سوچا, ادب کے بارے میں سوچا, بمبئی کے بارے میں سوچا, اور کچھ اپنے بارے میں بھی سوچا کہ کیا کیا ہے پچھلا. تو اس کا موقع ملا. آپ کے چینل 24/7 ڈیجیٹل براڈ کاسٹ کا میں بہت بہت ممنون ہوں کہ آپ نے یہاں آ کے مجھے ریکارڈ کیا, مجھے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیا.